Buenas noches. La presente clase es una clase de neurosemiología dirigida para estudiantes de medicina. Se ruega a las personas que no están inscritas en el curso o que no sean estudiantes de medicina que se abstengan de escucharla, porque puede herir susceptibilidades. Es una clase dirigida a futuros médicos. Bien, vamos a ver lo que es la parte de sensibilidad. Primero vamos a ver un video de una universidad norteamericana en la forma como ellos enseñan a sus alumnos el examen de la sensibilidad, y posteriormente haremos la clase de neurosemiología de la sensibilidad. The sensory examination is, I think in most people's minds, the most difficult part of the examination to actually understand. It takes a lot of experience because it is inherently and by definition subjective. There's virtually no way to get around the fact that you need the person's cooperation to help you with the sensory examination. They're going to have to say to you, I do or do not feel this. The history, of course, is going to be extremely important. When we do a complete or detailed sensory exam, it's almost always because the patient has made a complaint to us, which indicates that there could be a sensory problem. Now, not all of these complaints will be directly sensory complaints. That is to say, not everybody will say, I am numb in my feet, or I am having burning in my feet. But they might say to you, I'm having trouble walking. And because we know that sensory function is so important for walking, it will go through our minds, I wonder if there is a sensory problem which could be accounting for this gait disorder. Some people, of course, will complain of a sensory problem. My feet burn at night. When I lie down in bed at night, my feet are bothering me. Or I have a numb place on my face, one side or the other. When you take the history from such a patient, what's really critical for you is to think to yourself, what is the distribution and the pace of the illness? This is the trick which would allow you to know how to start in what otherwise would be an infinite neurological examination. It could take you hours and hours and hours. So the features that I'm really interested in is the distribution of this problem. Is it symmetrical or asymmetrical? Symmetrical illnesses are more likely to be metabolic in type, be a systemic illness of some sort, than an asymmetrical illness. Asymmetrical illnesses are more likely to have some structural cause, like the entrapment of a nerve. Carpal tunnel syndrome would be a good example of that. And secondly, where did the illness begin? Did it begin in the feet, the hands, the face? And what I'm getting at here is a very important principle of neurology known as the length rule, or some people call it the dying back rule. It's intuitively obvious. Nonetheless, it's worth reiterating. It's so valuable. If you have a neuron and its cell processes, dendrites and axons carrying information away from the cell body, dendrites carrying information toward the cell body, if you make a metabolic disease of that neuron, no matter where that neuron is, whether it be in the central nervous system or the peripheral nervous system, it will be more metabolically sensitive, more likely to become symptomatic the longer it is, the bigger the cell is. It's just a bigger metabolic job. It's as simple as that. So if you have a big, long dendrite or axon, it's likely to fail before a slightly shorter one fails, and before a slightly shorter one fails. This is known as the length rule. So if I take a metabolic disease, let's take a typical example, diabetes. It affects neurons. Let's say sensory neurons in the dorsal root ganglia. You would expect that the longest dendrites would fail first, and that's where the symptom would appear. So to be specific, what would a person actually say to you who is beginning to experience a diabetic sensory neuropathy? They would say, my feet burn. Because those are the longest dendrites. And as the disease progressed, perhaps over years, certainly not rapidly, but over years, shorter and shorter dendrites would be affected. And by the time it reached the knees, it would start to affect the fingertips, because after all, the dendrites coming from the fingertips are about the same length as the ones coming from the knees. You shouldn't see the fingertips affected until the knees are affected.
And when it gets about to the elbows, this would be pretty bad, right? We're now affecting dendrites only this long. You'd start to feel it on the chest, anteriorly on the chest, because that's where the ends of those dendrites live. And as it got worse and worse and worse on the chest, eventually you'd affect the dendrites only that long. And then you'd feel it on the face, wouldn't you? In the distribution of the trigeminal nerve. And to be precise, you'd feel it right in the top of the head and right at the tip of the nose, right? The longest dendrites. And then ultimately more and more and more severe. Now, you say, well, that would never happen. I mean, who's going to live that long to have that kind of a diabetic neuropathy? That's true. You probably wouldn't see it in diabetic neuropathy, but there are other neuropathies, metabolic in type, which would progress in that way. Porphyria would be an example. Rare, but an example of that. Anything that does not follow the length rule either is not an axonal or dendritic disease, it's not a neuronal disease, or alternatively, it's a central nervous system disease, not peripheral at all. So whenever you hear a story, something that does not follow the length rule, you should say to yourself, this can't be axonal and dendritic. This must be either demyelinating or central. That's the kind of thing you're going to try to sort out when you examine the patient. Finally, you need to know the pace of the illness. How fast is this getting worse? Did it start yesterday and it's getting worse to the point where the hands are numb today? That would be a viciously fast axonal dendritic disease. Or has it come on over years and years and years like a diabetic neuropathy would? If it's highly asymmetrical, one hand and not the other hand, very unlikely that it's a metabolic disease. After all, how would diabetes be able to separate the neurons belonging to the right hand to the ones belonging to the left hand? And it couldn't happen, could it? It must be a local thing of some kind, and that's where you begin to think about entrapment kinds of neuropathies. So with that little bit of background, how are we going to actually do the sensory examination? We've taken a history. We have a hypothesis in our mind about this. This is demyelinating, not demyelinating, symmetrical, asymmetrical, acute, subacute, or chronic. Now we're going to examine the person. Well, we divide the sensory exam into two components in what are called the primary modalities. Those are the building blocks of sensation. That's pain and thermal sensation. We'll call that nociception, meaning noxious information, noxious meaning potentially tissue damaging stimuli, like extreme hot, extreme cold, pinprick. Those are carried in naked nerve endings, in C fibers, very thin, poorly myelinated or unmyelinated fibers back to the central nervous system. Then there's non-noxious information, such as vibration sense and position sense and touch. These are carried in big diameter, myelinated dendrites, carry information back toward the central nervous system. I divide all this information into noxious and non-noxious, slow conducting and fast conducting. Those are the primary modalities of sensation. Pain and temperature, vibration sense, position sense, touch. Those are the building blocks of sensation. And the second component of the sensory exam is what we would call the cortical modalities, or the secondary modalities, by which we mean the brain taking the component parts of sensation and turning it into something meaningful. Can you tell what is put in your hand without looking? Can you tell if I write a number in your hand? Can you feel it or not? That's obviously not the nerve doing that job. That's the cortex doing that job. So let's start with the primary modalities. In the old days, this is a sort of a historic point, we had this very useful, but now unfortunately unusable instrument called the Wardenberg wheel. Looks like a medieval torture device of some kind, but actually it was a very useful device. It has pins on it, and you could come up the leg or up the arm, and you could say, when do you start to feel that? And you could easily demonstrate the length rule, right? You could find that by the time you got to the knee, the fingertips started to become affected, right? So you say, this is a length rule problem, it's perfectly symmetrical, it must be a metabolic disease like diabetes or alcohol. Round up the usual suspects. You could do it quickly. Furthermore, you could do something with this that was very useful, which is that if you thought that the trouble was a spinal cord disease, you could look for a sensory level on the trunk. Notice I said before, no matter how bad a neuropathy gets, it will never produce a level on the trunk below which things are abnormal and above which things are normal.
because when it gets bad enough to affect the trunk, it will start anteriorly and open up like the shape of a Christmas tree on the trunk. It will not go up. You see a sensory level on the trunk, below which things are abnormal, above which things are normal. That's a spinal cord disease, myelopathy, one of the most important neurological disorders that you can recognize, because it can be a very important emergency, right? For example, metastasis compressing the spinal cord will produce this. And it might be life-threatening or limb-threatening for you to diagnose this quickly. So we always look for a sensory level on the trunk, and this would have been good for that. But we can't use it. In fact, it reminds me to use my Purell before I touch a patient. We have HIV, we have hepatitis C now. We don't use the Wittenberg wheel anymore because obviously it can transmit things from one patient to another. What we do have are these disposable little pins. These things actually aren't that sharp, and they're not as good as the Wittenberg wheel, but they're safe. So for individual patients, you take it off, and there's a tiny little pin. And I'll just touch you lightly with this. You'll feel what it feels like. So you can feel that sharp, right? And so if you close your eyes and tell me whether I touch you with the dull end or the sharp end. Close your eyes. Was it the sharp or dull end? Sharp. And how about now? Dull. 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 Sharp. Sharp. Dull. So you see, he can tell the difference between sharp and dull very accurately. But it's not that sharp a device, and you can make a mistake. So if you go to a place where there's a lot of callus, and you touch with the sharp end, you don't touch sharply enough, the person will say dull. Not perfect. Better is to use thermal sensation, which uses the same exact system, small diameter, unmyonated systems, exactly the same system, but it can't hurt the person. A cold sensation can't hurt them. You can't stick a hole in them with them, and it's just the same. So it doesn't feel cold. You can feel it nice and clearly. So close your eyes and tell me whether I touch you with something cold or something that's not cold. Cold or not cold? Cold. 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 Difference? Not cold. Not cold. 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 It's interesting. My hands are cold because of this room, and I'm having difficulties. He's having trouble telling the coldness of my hand, which is actually very cold, from the coldness of this device, which has actually been sitting out so long that it's not that cold. Let's try this one more time. Here's a cold sensation, and here's a, let's hope, a non-cold sensation. Let's try it again. Close your eyes. Non-cold. Cold. No question about it. You're on that time. It's a little tight. Yeah. So you see, it's a little bit tricky. I don't use hot, although hot would work just as well because I can't judge how hot the stimulus is, and I'm afraid that I'm going to burn people. So I don't use hot. I use cold. You can see the trick here. It takes a lot of cooperation, and you can see where the sources of air could come. In any case, that's hot and cold. Now let's do vibration sense. Vibration sense is one of the most important things we do. For this purpose, we use a 128 cycle per second tuning fork. This is a direct muscle spindle stimulus. That's the intramuscular proprioceptor. Feel the buzzing? Good. Let's do it in your hand. Close your eyes. Feel the buzzing? Yes. Tell me when it stops buzzing. Let's see how long you can feel that. From my own experience, he's already way down there and normal, and I put it against myself as a comparison. And one loses perhaps 10% vibration sense every decade after the age of 60. I'm 64. My vibration sense in the hand is about equal to his, even though he's 30 years younger than I am. Let's try the ankle. You have your foot. Feel it there. Tell me when it stops. I'll test it against myself. And I'm happy to say that he and I are equal there too. So our intramuscular proprioceptors are working pretty well. Another test that's often used by people is
is position sense. I'm going to move your finger up or down without looking. Tell me whether it goes up or down. Close your eyes. Lo anterior que han visto es la famosa palestesia, ¿no? Que es la vibratoria. En este instante están viendo lo que es posición en el espacio, ¿ya? Que es la patiestesia. Which way? Down, Which way? down. Notice I'm making very tiny movements, and I often close my eyes and try to make the smallest movement that I myself can feel. He immediately feels it. It's very, very accurate. You should hold your fingers on each side of the joint so as to not give the person a clue as to whether it's up or down by the amount of relative pressure above and below the nail on each side. You can do the same thing with the toe. There's no point in my doing that here. Now, another way of testing the same system in the axial structures in the limbs, particularly the legs, is the Romberg test. So let me have you stand up and face that way. And stand at attention, put your feet together just like a soldier. And then Pregunta muy famosa respecto al test de Romberg. ¿Qué evalúa el test de Romberg? La pregunta que siempre se hace. look up at the Están haciendo el test de Romberg. corner. I'm standing behind him. I'm looking at the tendons of his calves. Close your eyes. Very stable. Really almost no difference between eyes open and eyes closed. Good. Sit down. Rombergism or positive Romberg test, it would be a person who would stand at attention, look into the distance, start to sway because he's taking his visual correction off the ground, and then if he closes his eyes, he might even take a step. Now, you don't have to take a step to have a positive Romberg test. The tendons can dance. You can watch the tendons working to try to keep the person upright with their eyes closed. What that is proprioceptive trouble when the person takes away visual correction. A lot of people mistake the Romberg test. They think it is a cerebellar test, but it is not a cerebellar test. It is a test of proprioception. In fact, Romberg was speaking about. Ahí está diciendo claramente, ¿no? El test de Romberg es equivocadamente conocido como si fuera un test de cerebelo, pero es de la parte de los cordones posteriores, se evalúa la propioceptiva, o sea, la sensibilidad propioceptiva, ¿no? La sensibilidad propioceptiva es para The evaluar. person takes away visual correction. A lot of people mistake the Romberg test. They think it is a cerebellar test, but it is not a cerebellar test. It is a test of proprioception. In fact, Romberg was speaking about neurosyphilis, tabes dorsalis, which is a disease that takes away proprioception, and that was the point of his test, was to recognize tabes dorsalis. He was talking about a proprioceptive disorder. The proprioceptive disorder doesn't have to be in the central nervous system. It doesn't have to be tabes dorsalis. It can be a peripheral neuropathy. It can be cervical spondylosis. It can be vitamin B12 deficiency. It's a very sensitive but not specific test for proprioceptive trouble, provided it's in the axial structures. It's not going to pick up trouble in your hands, but if the trouble is in your legs and your hips, proprioceptive trouble, you'll have Rombergism. And the symptom that goes with that is people will tell you that they're unstable in the dark or in the shower. I call it the shower sign. People get in the shower, they soak up their hair, they close their eyes, and they become off balance. They'll often say, I'm dizzy in the shower. That sounds like Rombergism, positive Romberg test. You do this test, you say, yes, it is. It's a proprioceptive difficulty. It's a sensory problem carried with the information being carried in the muscle spindle afferents that are going toward the central nervous system. So we've tested the primary modalities of sensation, pinprick and cold, which is the thermal sensation, joint position sense, vibration sense. Touch itself is not particularly helpful because it's carried in so many subsystems that the abnormality in touch is not very useful, and it's also very insensitive. So usually I don't bother much with touch. If all of those modalities are intact, and yet the person has a symptom, which makes me think they have sensory trouble, I then do the so-called cortical modalities. Can the nervous system put together information that comes from the sensory system? So close your eyes and don't look. I'm going to put something in your hand.
And I want you to feel it. You can feel it. Está comenzando la evaluación. Si lo anterior era, digamos, de la transmisión, ¿no? Ahora está evaluando, o sea, la llegada de la sensibilidad, que es la corteza, ¿no? Área 5, 7, ¿no? Está comenzando a la parte cortical. Move around at your will, maybe you like, and try to tell me what that is. I would say that's a quarter. Good. Now, I'm going to ask you a really hard question, just to see what happens here. On one side of the quarter, there's a face. On the other side, there's the eagle. See if you can tell me which side is the face. Where I'm looking. This side is the face. That's right. And you'll find, correct, you can open your eyes, you got it exactly right. I just wanted to show you how exquisitely sensitive this secondary or cortical sensory modality is. So that meant that all the nerves were carrying information with high fidelity into the spinal cord, up through the thalamus, all the way to the parietal lobe, where his memories for what this was were all located right in his temporal lobes. He's putting that all together, so that's a quarter. And furthermore, he could actually tell which side he's had the face on, the smoother side than the one with the eagle. So normal people can do this remarkably well, and it doesn't much change with aging until people get to be about 80 years old or so. They can still do something that accurate. Another test is this one. Let me have your palm. Close your eyes. I'm going to write numbers in your palm, and you tell me what numbers I write. Here we go. Ready? What number was that? 3. Good. And this one? Se llama la grafiestesia, ¿no? La capacidad que tiene la persona, el paciente, de poder reconocer un número escrito en cualquier parte de su cuerpo. Se llama grafiestesia. 4. That's good. And this one? 9. That's very good. So that's graphesthesia, writing in the hand. And the other one is beautiful proprioception, stereognosis. So he has the ability to take something in his hand, figure out what it is, good stereognosis, and he has good graphesthesia. If I write in his hand, he can tell me what that sensation is. Those are the cortical modalities of sensation. So let me review what we talked about in the sensory examination. A lot depends on history. We're interested in pace, the length rule, and symmetry versus asymmetry. Then we focus down, bear down on the parts of the body where the sensory trouble is. Using the screening test, the Romberg test, for axial difficulties with proprioception. And then looking at the primary modalities, pinprick, light touch, joint position sense, vibration sense, thermal sensation. And if those are okay, we go to the secondary modalities, graphesthesia, stereognosis. In his case, of course, everything came out perfectly. La última parte está el resumen, ¿no? And he has good graphesthesia. If I write in his hand, he can tell me what that sensation is. Those are the cortical modalities of sensation. So let me review what we talked about in the sensory examination. A lot depends on history. We're interested in pace, the length rule, and symmetry versus asymmetry. Then we focus down, bear down on the parts of the body where the sensory trouble is. Using the screening test, the Romberg test, for axial difficulties with proprioception. And then looking at the primary modalities, pinprick, light touch, joint position sense, vibration sense, thermal sensation. And if those are okay, we go to the secondary modalities, graphesthesia, stereognosis. In his case, of course, everything came out perfectly. Bien, okay. Bien, ¿se escucha? Un comprendido, por favor. ¿Están ahí todavía? Sí se le escucha, doctor. Sí se le escucha. Sí, doctor. Tenemos semiología de la sensibilidad. En la página nuevamente está equivocada, es .p. Bueno, esta es una imagen que se tiene pues en el Revariate, ¿no? Es hecha en bronce, que significa que los neurocirujanos estamos con las manos en el cerebro, ¿no? Que sostenemos el cerebro con las manos, lo que operamos. También tiene el detalle que el sistema nervioso central no solo es el cerebro, sino también la médula. El sistema nervioso con la médula.
Importante esta parte, en este detalle, porque siempre se lo ponen al cerebro solo y a la polimédula la abandonan. La sensibilidad tiene dos partes, ¿no? Como pueden ver, la general y la especial. Bueno, la especial no la vamos a ver, eso es la auditiva, no la vemos en los pares craneales. Lo que es la general, tenemos la superficial y la profunda, y la cortical, ¿no? Justamente la primera parte del video está evaluando la superficial y la profunda. Y la última parte, ¿no? Lo que es la radiestesia, ¿no? Esterognosia, es la cortical. Entonces tenemos dos, la superficial y profunda y la cortical. La sensibilidad tenemos la superficial, profunda y la cortical. ¿Por dónde viaja? Por los vías superficiales. ¿Por dónde viaja? Por el subterráneo, ¿no? ¿Por dónde viaja? Esta es la cortical. Esta es nuestra historia clínica en la cual tenemos sensibilidad. Siempre vemos derecho, izquierdo. Vemos la superficial de dolor y tacto. Tacto superficial, o sea, el acariciar. Y la profunda, que es la parestesia, la batiestesia y la barocognosia. La batiestesia y la barocognosia. La batiestesia y la barocognosia. A ver un ratito. Bien, entonces tenemos acá la batiestesia, palestesia y la vibratoria, la batiestesia, posición en el espacio, lo que vieron ustedes, y la barognosia. La barognosia es la comparación de los pesos, ¿no? Eso se llama barognosia. Y después se hace lo que es nivel sensitivo. Como pueden ver, consiste en hacer dolor, temperatura, palestesia, batiestesia y nivel sensitivo. Esa es la parte de la transmisión, ¿no? La superficial es dolor y temperatura y tacto superficial. Eso viaja a través de los cordones anterolaterales, ¿no? Viene la sensibilidad, cruza y es anterolateral. Viene la sensibilidad, viene por acá la sensibilidad, llega, como ustedes recuerdan, hasta posterior, ¿no? Al segundo nivel, ¿no? De Rolando, y de ahí cruza y se va por el anterolateral. Cruza y se va por el anterolateral. En cambio, la profunda viene y se va de frente. No hace sinapsis, ¿no? Acá a nivel del asta, sino se va de frente. Entonces la sensibilidad, dolor y temperatura se cruza y sube. Sube cinta media de Rey, llega al núcleo talámico, ¿no? Y de ahí la tercera neurona. Entonces la profunda está dada por la palestesia, batiestesia, barognosia, y esta es la médula, esta es su reacción, este es sus cordones, ¿no? Y acá tenemos la profunda, Golgi-Burdach, y este es el espino talámico lateral, por donde viaja la dolor y temperatura. Y la vibratoria viaja por acá, Golgi-Burdach. Entonces, tenemos la térmica, la dolorosa y la tactil superficial. La profunda está la vibratoria, que se llama palestesia, la presión fuerte, que es la piestesia, y la batiestesia, que es la posición en el espacio. Y las sensibilidades especiales, ¿ya? Que podemos lograr reconocer un objeto solamente tocando con los ojos cerrados, a eso se llama esterognosia. Y la capacidad que se tiene para poder comparar pesos se llama barognosia.
Y la topognosia es la capacidad que tiene de localizar dónde está, digamos, dónde nos están tocando. Y la grafestesia es la capacidad de reconocer el número que nos están dibujando en nuestro cuerpo, ¿no? Y la discriminación espacial, que se llama distancia entre dos puntos, la capacidad de poder decir si es un solo rincón o son dos rincones, eso se llama discriminación espacial. Ya, entonces tenemos la sensibilidad superficial es dolor, temperatura y tacto fino, la sensibilidad profunda es vibración y posición, y la sensibilidad cortical es discriminación entre dos puntos, esterognosia, grafiestesia, localización de puntos y el fenómeno de extinción, la capacidad que se tiene de poder saber de que ya se extinguió un estímulo. Bueno, la sensibilidad, como le dijeron, como escuchaban ustedes ahí al doctor, decía, pues, el paciente puede decir, siento un entumecimiento o dolor, ¿no? O sea, uno puede haber cambio estrófico de la piel, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque el paciente siente y dice, no siente, ¿no? Ahí se ve como el actor ahí, el que está siendo evaluado, dice, caliente, frío, y se confunde, ¿no? Le pone la mano y dice, frío, le dice, ¿no? O sea, ahí se puede uno confundir. Entonces, la sensibilidad, ya, nuevamente dolor y temperatura, vibración y posición, discriminación entre dos puntos. Así es como se hace la sensibilidad superficial, ¿no? Con algo boncito se toca y se ve la táctil, la estesia. ¿No? Y se ve se le hinca, ¿no? Con un palito romo y se ve la algesia, la dolorosa. Y la temperatura, como ustedes pueden hacer con el mismo vibrador, ¿no? Es la criestesia. La sensibilidad posicional es la batiestesia, ¿no? La sensibilidad a la presión fuerte, se llama la varestesia. Para el examen simplemente hay relaciones, ¿no? Posición, batiestesia. Presión, varestesia. Sensibilidad a la pesantez, o sea, ese se llama barognosia, o sea, la comparación. Y sensibilidad a la vibración es la palestesia. No confundan la palestesia con la varestesia. Batiestesia, varestesia, barognosia y palestesia. Palestesia es la vibración. Eso se hace con el vibrador, ¿no? Y la posición en el espacio. Está abajo, está arriba, eso es que se llama batiestesia. Batiestesia. El diapasón de 128 Hz. 128 Hz. Esta vibración. 128 Hz. Es como, bueno, el otro diapasón es para hacer estudio de RINE, ¿no? Es para hacer otro tipo de estudios, ¿no? El Weber, el RINE. La barognosia, ya estamos hablando de la parte cortical, la barognosia, que puede distinguir, ¿no? dos pesos. Y la varestesia ya puede distinguir la diferencia de presiones al presionarlo, ¿no? Recuerden que en el tacto hay tacto superficial y tacto profundo, que es la presión. Ahora, cuando hacemos sensibilidad cortical, vemos la grafestesia, que dibujas un 8 y el paciente lo reconoce, se llama grafestesia. Discriminación entre dos puntos, la capacidad que tiene con dos agujas de saber que le está indicando una o está indicando dos. ¿Ya? Y la esterognosia, la capacidad que tiene que reconocer un objeto solamente tocando. Este de acá es discriminación entre dos puntos. Este es la posición en el espacio o batiestesia. Y la palestesia, que es la vibratoria, ¿no? Con el diapasón. Me han dicho, doctor, ¿cómo puedo hacer el video si no tenemos diapasón? Bueno, hacen el simulacro, como si tuvieran un lapicero con diapasón. Entonces sería bueno que se compre, ¿no? Porque ese no es un gasto, es una inversión. Cuando ya sean médicos van a querer hacer una vibratoria a su paciente y no van a estar haciendo el simulacro con su lapicero.
conversiones. Entonces, las sensibilidades profundas van, ya recuerden, un Golgi-Burdach, es decir, la táctil epicrítica y la proprioceptiva. La termioalgésica espinotalámico lateral y la sensibilidad táctil protopática, o sea, lo que es de las caricias, espinotalámico anterior. Ya no tengo que, solamente es un recordario de su neuroanatomía, espero que recuerden. Golgi-Burdach, sensibilidad profunda, espinotalámico lateral y espinotalámico anterior. ¿Ya? Es por donde va la sensibilidad termoalgésica y la presión superficial, o sea, ¿no? El tacto superficial. Recuerden que tenemos el homúnculo, que es semejante al homúnculo sensitivo, es semejante al homúnculo motor. Tiene acá, por ejemplo, el nociceptor y llega acá al asta posterior, ¿no? Estos son los somatos sensitivos y estos son los somatos motores. Llega, ¿no? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este de acá, acá llega al segundo, ¿no? Acá llega a esta parte de acá, ¿no? La sustancia famosa, la lámina 2, que era sustancia gelatinosa de Rolando, ¿no? La lámina 2, que era sustancia gelatinosa de Rolando, donde hace la sinapsis, la segunda neurona que cruza. Entonces, la sensibilidad superficial, ¿cómo se hace? Con un algodón, la dolorosa con un pequeño alfiler de madera, ¿no? Para que recuerden ustedes, primera neurona, segunda neurona, ¿no? Hasta espinotalámico lateral. Primera neurona, la térmica, segunda neurona, igualito, ¿no? Por el mismo sitio, espinotalámico lateral. La termoalgésica, ¿no? Esa espinotalámico lateral, ¿no? El menisco medial y el tálamo, ¿no? Núcleo posterolateral del tálamo y de ahí hacia la corteza 3-1-2, la tercera neurona. O sea, son 3 neuronas hasta llegar a la corteza. ¿Ya? La protopática, ¿ya? Que es, o sea, lo que es el tacto superficial, también cruza, pero va por el espinotalámico anterior. Espinotalámico anterior. A ver. Doctor, no van a preguntar estas cosas en el examen, ¿por qué se genera la anatomía? Sí, pues porque lastimosamente todo está relacionado, ¿no? Y las vías neurales ascendentes tenemos Golgi-Burdach, espinotalámico lateral y espinotalámico anterior. Esta es la protopática, viene acá, espinotalámico anterior, igualito va por el menisco medial, tálamo, núcleo posterolateral y de ahí la corteza 3-1-2. La sensibilidad profunda o llamada también propioceptiva. Esta es la protopática, no confundir. Esta es la protopática, la que viene en la profunda propioceptiva. Eso se utiliza el famoso diapasón de 128 Hz. 128 Hz. Se hace en una prominencia ósea. Viene así. Acá, como pueden ver, no hace sinapsis, ¿no? Va a una velocidad más rápida, no hace sinapsis. No hace sinapsis, ¿no? Es el Golgi-Burdach. ¿Y dónde hace sinapsis? Arriba. Ya, esta es la propioceptiva pero inconsciente que solamente llega al cerebelo. Aquí la segunda neurona no está acá en el segundo, sino está en las profundidades. Viene acá, de ahí cruza y va por el espino cerebeloso anterior, ¿no? O haz de Gowers, haz de Gowers. Haz de Gowers. Y este queda igualmente, pero no se cruza, por eso es el directo. Esa es la propioceptiva de tipo inconsciente. Entonces la epicrítica y profunda va de frente, y aquí en los núcleos de Golgi-Burdach que están a nivel del, del tronco cerebral, ¿no? Específicamente en el bulbo raquídeo, ¿no? Ahí hace la segunda neurona, hace su cruzamiento sensitivo, ese es el cruzamiento sensitivo, y de ahí llega otra vez al núcleo, el núcleo posterolateral del tálamo y la tercera neurona que llega a la corteza, a través del menisco medial. Pero ojo,
llega al bulbo raquídeo, al núcleo de Wolff y Burdach, y hace el cruzamiento sensitivo. La sensibilidad posicional batistesia también comparte lo mismo, ¿no? Llega por acá, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos varios síndromes de corones posteriores, ¿ya? Que es el famoso TAES, síndrome tabético. El síndrome tabético este acá. El síndrome de Brown-Séquard, el síndrome siringomiélico, ¿no? Y el síndrome de cordón anterior. El síndrome siringomiélico, o sea, acá no pasa la profunda, pero no pasa ninguna sensibilidad superficial. Entonces, siente la profunda, pero no siente la superficial. Ese es el síndrome siringomiélico. Hay una hemorragia, una hidromelia. Entonces, estas son las enfermedades, por ejemplo, a nivel de la médula. Este es el tabético, el E, ¿no? El tabético. TAES, puro TAES, enfermedad neuronal de las raíces dorsales, el TAES dorsal. Queda pues en la enfermedad sífilis, ¿no? Neurosífilis. Últimamente en el SIDA, pero en el periodo terminal. Bueno, hay un dolor talámico, hay un síndrome de Dejerin-Roussy, que es hemiparesia leve transitoria, hemicorioacetosis, hemihipoestesia, hiperalgesia, alodinia, hemiataxia, ¿ya? Y asterognosia con intensidad variable. Esto cuando hay núcleos posteriores del tálamo, en donde se da la tercera neurona, ¿no? A veces se lesiona ese punto y se produce el síndrome de Dejerin-Roussy. Hay una hemiparesia, hemicorioacetosis, hemihipoestesia, hiperalgesia, alodinia, hemiataxia. Después tenemos ataques sensitivos puros, en los cuales hay dolor intenso y parestesias, hay una hipoestesia en el cuerpo izquierdo, por lesiones de CV hemorrágicos o isquémicos a nivel del núcleo ventroposterolateral del tálamo. Bueno, la otra, ataxia de Fields, entre todas otras cosas, hay una pérdida de la sensibilidad vibratoria como la propioceptiva. Aparte de eso, hay otras cosas más, como ataxia de la marcha, areflexia de los 4 miembros, disartria, signos piramidales y atrofia óptica, ¿no? Y aparte la pérdida de la sensibilidad vibratoria como parte de la ataxia de Fields, la ataxia del famoso ICAO, ¿no? De Fields, la ataxia de Fields. Y la neuropatía asociada al SIDA, ¿no? Que da síndrome de tipo tabético. Acá tienen, ¿ves? Este es un SIDA que está justamente lesionando la parte aquí cervical a nivel del C2. Se da una mielitis, ¿no? Una mielitis a nivel de la médula en estadios ya bien tardíos del SIDA. Entonces, resumiendo, la superficial tiene que ver dolor y temperatura. El dolor lo hacen con una agujita de madera, tacto con un algodón. La profunda palestesia con la vibración, batistesia, posición del espacio, barbonosia, comparación de presiones. Y nivel sensitivo. Nivel sensitivo, le decimos, señor, siente. No, ya no siento. Allá, nivel sensitivo, T4. Señor, siente, no siento. A nivel sensitivo, D10. A nivel de las tetillas, T4. A nivel del ombligo, D10. Es así como vemos, hay que ver si hay nivel sensitivo. Acá tienes T4 es un sitio a nivel del pezón, D10 a nivel del ombligo. Estos son puntos bien importantes que ustedes acuérdense. T4 a nivel del pezón, T10 a nivel del ombligo. Estas son las partes sensitivas que hay que evaluar, ¿no? Cuando vemos sobre todo la parte de las hernias. Y la parte de la corteza que viene acá, esto se tiene que ver en los músculos sensitivos muy parecido, ¿no? Entonces, la topognosia, ¿ya? La sensibilidad epicrítica, la topognosia, es la discriminación entre dos puntos.
que logra distinguir que hay dos hincadas. La grafiestesia significa que puede reconocer el número que estás escribiendo, ¿ya? Esa es la grafiestesia. Y la esterognosia es la capacidad que puede reconocer cualquier objeto que le pones con los ojos cerrados. Cuando no existe eso se llama aterognosia. Esterognosia y el otro se llama aterognosia, ¿no? Entonces, a nivel de parietal 1 y parietal 2, en estudios supramarginales, cuando hay lesión en el derecho, hay anosognosia, hay anosodiaforia y hay hemiasomatognosia y aloquidia. Y cuando hay lesión ¿no? en el parietal 2 de estudios supramarginales, del lado izquierdo, hay autotopognosia, hay planotopoquinesia, hemidesorientaciones visuales, apraxia idiocinética, apraxia constructiva, ¿no? Como hemos visto la otra vez, la apraxia constructiva, y la famosa afasia de Wernicke, ¿no? Que ya conoce. La asomatognosia no reconoce su propio cuerpo. Le pone su propio cuerpo y el paciente no logra reconocer. A eso lo llamamos asomatognosia. ¿Ya? Asomatognosia. Y esterognosia es la capacidad que tiene de reconocer otro objeto. ¿Ya? Pero asomatognosia, somato no lo reconoce su propio cuerpo. Anosognosia, ¿ya? O sea que el paciente no es totalmente diferente a su parálisis. Bueno, sí, estoy paralizado, pero no me importa, ¿no? Eso se llama asognosia. Y la autotopoagnosia de Pick, o sea, no logra reconocer las partes de su cuerpo. Recuerden que estamos viendo todo lo que es las zonas parietales y sus diferentes, digamos, neurosemiología, ¿no? La platopoquinesia, ¿ya? Son errores en la ejecución y movimientos sin calcular el espacio, o sea, como se pasa o no llega, ¿no? Existe, o sea, una desorientación visual y desconoce cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo, ¿no? A eso se llama desorientación visual. El lóbulo parietal, o sea, su lesión nos va a poder producir esterognosia, anosognosia, discalculia, apraxia de la construcción y disgrafía. Y a eso, más o menos, se le llama el síndrome de Gertzmann, muy preguntado en todos los sitios cuando están siendo internados, ¿no? Por los neurólogos van a ir, ¿qué es el síndrome de Gertzmann? Es acalculia, agrafia pura, ¿no? Incapacidad para distinguir derecha e izquierda y agnosia digital. Es el síndrome de Gertzmann. Agnosia digital, desorientación derecha-izquierda, acalculia, Gertzmann, en 1930, ¿no? Encontró este famoso síndrome, ¿no? Sensitivo, ¿no? Un joven ayudante, ¿no? Del departamento de neurología, encontró que existía, ¿no? Se ve en la lesión del lóbulo parietal dominante para el lenguaje, ¿no? Acá está, ¿eh? Entonces, en esta zona acá, en una resonancia de esta parte parietal, la parte parietal sensitiva. Y aquí tenemos que produce un síndrome de Gertzmann. ¿Listo? Muchachos, no sé si los he confundido más o al contrario les estoy ayudando. Bueno, a mí mis profesores no me daban, me confundían, ¿no? Son unas historias clínicas terribles. Bien, vamos a dejar de grabar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna?
Bien, muchachos, ya nos ponemos de acuerdo con el grupo de práctica para poderlo hacer, no sé, este domingo me gustaría hacerle clase, ¿ya? De cómo se llama todo lo que son escenarios auxiliares, porque es una clase pues, súper larga. De todos los escenarios auxiliares que se utilizan en la parte neurológica, pues, ¿ya? Doctor, buenas noches. Sí, Doctor, le habla el delegado de farmacología. No se olvide que el día de mañana tenemos la claro, clase de... mañana clase de fármaco y el domingo a veces hacemos una clasecita de exámenes auxiliares y por favor que me escriba el delegado del grupo para poner de acuerdo cuando hacemos la práctica. ¿Ya? Ya, muchachos. Ya, doctor. Se voy a pasarme el link mañana, doctor. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Buenas Mañana, noches. doctor.